Maayong buntag kaninyong tanan. Aniya kita karon diri sa Purok 2, Kalubihan. Kahumayan, kalubinhan. Banay-banay. Okay, dari balay diri na kung sa diin nakita nato ang mga young people nag-standby sa balay nila. Inyon balay? Balay nila Angkul. Okay, mo ni siyang kuan sa balay. Salamat kayo. Sa masulti nimo sa panghitabo ni Agi. Salamat sa mga batanunungan na sa ato ang mga kuanti kalihukan. Salamat sa ninyo tanan. Okay, salamat kay Cole sa pagtagad. Diyos na mahimaya. Okay, natin pangutanon uban na rin ang mga sa masulti nila sa ilang kinabuhi. Sulod sa upat ka adlaw. Unsa man imong mga okay. mga pasalamat nimo sa mga encouragement nimo sa kuan, masulti nimo sa iya. Akong masulti sa iya kay bibo kaayo mo participate ang tanan ngayon. Tapos gani. Diba? Tapos nalipay migda ko kay nagkauban sa ang tanan. Unsa imong encouragement? Magdali ta igsuon no kay moadto pa kog Japan. Ang sa encouragement nimo sa mga young people Nga sa sunod nga higayon sa fellowship namo mo ani. Let's go. Uban mo sa mua. Kristo anon ta. Okay, daghang salamat mga igsoon. Og mawala kadto og kini shout out inyong magsisibya sa kanunay panabang. Igya 2000